अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान के जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा आम इंसानों से कई गुना बड़ा हो जाए तो उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है? क्या वो नेमत होगी या आजमाइश? दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जिस्म के बाज़ आज़ा इतने गैर मामूली हैं कि इन्हें देखकर पहले यकीन ही नहीं आता कि यह हकीकत है। किसी के पांव बहुत बड़े हैं, किसी के हाथ हैरानकुन हैं, किसी की जुबान नाकाबिले यकीन है और किसी की आंखें ऐसी हैं कि देखने वाले सहम जाएं। आज हम ऐसे ही इंसानों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने मुनफरिद जिस्मानी खदोखाल की वजह से दुनिया को हैरान किया और साइंसी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जेसन और लैंड्रो ड्रैगन्स हर्नांडेज के बारे में, जिनके पांव की जिसामत ने इन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इनके कदम इतने बड़े थे कि आम दुकानों में इनके लिए जूते मिलना नामुमकिन था। खास आर्डर पर बनने वाले जूते भी आम जूतों जैसे नहीं बल्कि अलग डिजाइन किए जाते थे। इनके एक जूते को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इतने बड़े कदमों के साथ तवाजुन बरकरार रखना भी आसान नहीं था। चलने के अंदाज से लेकर गाड़ी में बैठने तक हर चीज बदल जाती थी। और फिर जेसन ने भी अपनी इस इनफरादियत को कमजोरी नहीं बनने दिया। वो जहां जाते लोग इनके साथ तस्वीरें बनाते और यही चीज इन्हें एक जीता जागता अजूबा बना देती। और दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम है सुल्तान कोसन। सुल्तान कोसन का नाम आते ही लोग कद का तस्वुर करते हैं, मगर इनके हाथ भी गैर मामूली थे। इनकी हथेलियां इतनी चौड़ी और उंगलियां इतनी लंबी थी कि आम अशिया इनके हाथों में छोटी लगती थी। एक आम आदमी जिस चीज को दोनों हाथों से पकड़े, सुल्तान उसे एक हाथ से थाम लेते। लेकिन इस जिसामत के साथ मुश्किलात भी थी। कपड़े, बिस्तर, गाड़ी, दरवाजे सब इनके लिए खास अंदाज में ढालने पड़ते थे। मगर सुल्तान ने अपनी जिंदगी को महदूद नहीं होने दिया। उन्होंने दुनिया भर में सफर किया और अपनी इनफरादियत को एक दास्तान बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांसिस्को दोमगु जोआकिम के बारे में। इनका मुंह इस कदर ज्यादा खुल सकता था कि पहली नजर में लोग इसे फरेब समझते थे। जब इनके जबड़े की पैमाइश हुई तो नताज ने सबको हैरान कर दिया। ये महज एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि इंसानी जिस्म की एक नादिर मिसाल थी। जब इन्होंने अवाम के सामने अपनी ये सलाहियत दिखाई तो लोग सहम भी गए और मुतासिर भी हुए। मायरीन ने इसे जबड़े की गैर मामूली लचक करार दिया और यही इनफरादियत इन्हें दुनिया भर में मारूफ बना गई। और दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं किम गुडमैन का। ये वो शख्स हैं जिनकी आंखों ने दुनिया को चौंका दिया। वो अपनी आंखों को इतना बाहर निकाल सकते थे कि देखने वालों को यकीन ही ना आए। पहली बार जब इनकी वीडियो सामने आई तो बहुत से लोगों ने समझा कि यह कैमरे का कमाल है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा अजीब थी। इनकी आंखों की यह कैफियत एक नायाब जिस्मानी खसूसियत थी और इस सलाहियत ने इन्हें शोहरत दी और लोग इन्हें देखकर हमेशा हैरत में मुब्तला रहते थे। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम है निक स्टोबर्ल का। इनकी जुबान की लंबाई ने इन्हें आलमी सतह पर मशहूर कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इसे सिर्फ एक अजीब चीज के तौर पर नहीं रखा बल्कि फन बना दिया। ये अपनी जुबान से तस्वीरें बनाते थे। लोग पहले हैरान होते थे और फिर दाद भी देते थे। इनकी ये सलाहियत बताती है कि कभी कभी इनफरादियत को हुनर में भी बदला जा सकता है। और इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यही थी कि जिस चीज पर लोग मजाक करते, इन्होंने इसी को अपनी पहचान बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं आंद्रिया एवानोवा के बारे में। इनके होंठों ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इसे हुस्न का नया म्यार कहा, कुछ ने हैरत, मगर हकीकत यह है कि इनकी यही इनफरादियत इन्हें मशहूर कर गई। इनकी तस्वीर दुनिया भर में गर्दिश करती रही और लोग हैरान रहते कि इंसानी चेहरा इतना मुख्तलिफ भी हो सकता है। आंद्रिया के लिए यह सिर्फ ज़ाहिरी चीज नहीं बल्कि एक शनाख्त थी। और दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला नाम है पॉल एंडरसन। ताकत की दुनिया में यह नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इनके हाथों की गिरफ्त और कुव्वत ने इन्हें दूसरों से अलग मुकाम दिया। कहा जाता है कि वो ऐसा वजन उठा लेते थे जिसका तस्वुर आम इंसान नहीं कर सकता। इनके हाथ सिर्फ जिसामत में बड़े नहीं थे बल्कि कुव्वत में भी गैर मामूली थे। इसी वजह से इन्हें ताकत की दुनिया में एक अफसाना समझा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं राम सिंह चौहान के बारे में। इनकी मूंछें दुनिया भर में मशहूर हुई। वो रोजाना घंटों इन्हें संवारते, तेल लगाते और संभालते थे। इनके लिए मूंछें सिर्फ बाल नहीं बल्कि फख्र थी। लोग दूर दूर से सिर्फ इन्हें देखने आते थे और एक वक्त आया जब इनकी मूंछें एक आलमी अलामत बन गई। दोस्तों,
کیا آپ نے گیری ٹرنر کے بارے میں سنا ہے؟ ان کی جلد کی لچک ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ وہ اپنی جلد کو غیر معمولی حد تک کھینچ سکتے تھے، لیکن یہ کوئی کرتب نہیں بلکہ ایک نادر جسمانی کیفیت تھی، اور انہوں نے اسی کیفیت کو اپنی شناخت بنا لیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جسم کی عجیب ترین حالتیں بھی حیرت کا باعث بن سکتی ہیں۔ معزز دوستو، ہماری اس فہرست میں اگلا نام ہے اشکشوت سکسینا کا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں انگلیوں کی تعداد عام انسانوں سے زیادہ تھی، اور یہ چیز انہیں دنیا بھر میں منفرد بناتی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ عجوبہ تھا، مگر سائنس کے لیے تحقیق کا ایک نیا موضوع تھا۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ فطرت کبھی کبھی ایسے نمونے بھی تخلیق کرتی ہے جو عام تصور سے باہر ہوتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی جس کے ناخن دنیا بھر میں حیرت کا باعث بنے۔ لی ریڈمنڈ کا نام طویل ناخنوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ان کے ناخنوں کی لمبائی نے انہیں عالمی ریکارڈ تک پہنچا دیا، مگر اس کے ساتھ ان کی زندگی بھی آسان نہیں رہی۔ روزمرہ کے کام مشکل ہو جاتے، مگر انہوں نے اسے اپنی پہچان بنا لیا۔ یہ صرف ایک شوق نہیں بلکہ برسوں کی لگن تھی۔ اور ہماری اس فہرست میں اگلا نام ہے یوجیا نکشیا۔ ان کی پلکوں کی لمبائی نے دنیا بھر میں حیرت پیدا کر دی۔ اتنی لمبی پلکیں کہ دیکھنے والے بار بار پلٹ کر دیکھیں۔ بعض لوگوں نے اسے قدرت کا تحفہ کہا، اور ان کی یہی انفرادیت انہیں دوسروں سے الگ کر دی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں میگی کرین کے بارے میں۔ ان کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ وہ خود ایک عالمی ریکارڈ بن گئی۔ ان کے لیے کپڑے خریدنا، گاڑی میں بیٹھنا، روزمرہ زندگی گزارنا سب کچھ مختلف تھا، مگر انہوں نے کبھی اسے کمزوری نہیں سمجھا۔ یہ کہتی تھی کہ انسان کو اپنے فرق پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فخر کرنا چاہیے۔ اور دوستو، اب بات کر لیتے ہیں محمد اوزیور کی۔ ان کی ناک کی لمبائی نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کیا۔ بچپن میں لوگ مذاق اڑاتے، مگر بعد میں یہی چیز ان کی پہچان بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ قدرت نے مجھے مختلف بنایا ہے اور یہی میری طاقت ہے۔ اور پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سلطان کوسن کے ایک اور حیران کن پہلو کی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ ان کے قدم بھی غیر معمولی تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو انہیں ایک ہی وقت میں کئی ریکارڈز کا حامل بناتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جن میں ایک نہیں کئی غیر معمولی خصوصیات۔ اور دوستو، اگر آپ غور کریں تو ان تمام لوگوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ یہ سب اپنے جسمانی فرق کے باوجود خود کو کمزور نہیں سمجھتے تھے۔ کسی نے اپنے فرق کو شہرت بنایا، کسی نے ہنر، کسی نے حوصلہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیاں صرف عجیب نہیں بلکہ متاثر کن بھی ہیں۔ انسانی جسم ابھی بھی رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بہت بڑے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کوئی غیر معمولی ہاتھوں کے ساتھ، کوئی حیران کن آنکھوں کے ساتھ۔ اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت کے ہاں تنوع کی کوئی حد نہیں ہے، اور شاید یہی چیز انسان کو حیرت میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ اور دوستو، اگر ان میں سے کسی ایک شخصیت نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا ہے تو یقین مانیے دنیا میں ایسے اور بھی ان گنت عجائبات موجود ہیں۔ انسانی جسم کی دنیا ابھی بہت وسیع ہے، اور ہر راز کے پیچھے ایک نئی حیرت چھپی ہے۔